Hello guys, kumusta guys? Kumustang araw natin guys? Kumustang hapon guys? Hindi ako naka-vlog ngayon guys kasi may lagnat ako guys. Sumasakit yung katawan ko guys, hindi na ako nakatrabaho guys. 4 na araw na guys. Dito lang ako sa amin guys. Kasi masakit yung katawan ko guys. Yung bahay namin guys oh. Yung bahay namin guys. Ito guys, buho na guys. Umuulan guys oh. Ano na guys. May buslot na guys. Sana all. Guys, sama ng pakiramdam ko guys. Sana all. Sama guys. Sama ang pakiramdam ko ngayon guys. Kasi may lagnat ako guys. Hindi ako nakatrabaho ngayon guys. 4 na araw na guys. Yung bahay namin guys oh. Guys, yung bahay namin. Hindi pa ako nakag-vlog ngayon guys. Kasi may lagnat. Yung bahay namin guys oh. Puta na may demon siya guys. Ito ng bahay namin guys oh. Marami ng damo guys. Yung bahay namin guys oh. Yun ang bahay namin guys. Marami ng damo guys. Guys oh, tinadamo na guys. Ganda bang bahay namin guys? Guys. Yung bahay namin guys. Kapal lang guys. Kapal lang guys kasi dami ng dito guys. Sa bubong namin guys oh. Grabe ng guys. Mga guys. Parang damo guys. Sana all kayo guys. Kabukas guys maka na akong video. Ngayon hindi pa. Nilalagnat ako. Sana all. Hindi na guys. Grabe to kawayan dito guys oh. Hangin guys doon sa amin nagpunta guys, doon sa bubong namin guys. Nasisira siya guys. Sana all. Bukas na guys. Ibut sa amin guys oh. Guys oh. Kapit bahay namin guys. Ayos ba guys? Hanggang dito lang guys. Maraming salamat guys. Panonood guys. I love you all.